आप लोगों की अकल घुटनों में है, धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। हमारे इतने अकाउंट्स हैं कि दीवारों में टक्करें मारोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। पुलिस को खुला चैलेंज देने वाली मलिका मनशियात की अदालत में शहाना पेशी। पिंकी आगे और तफ्तीशी अफसर पीछे चलता रहा। अफसर रुक कर रास्ता भी बताता रहा। अनमोल उर्फ पिंकी का ऑनलाइन मनशियात पहुंचाने का एतराफ़। मुबैना ने एक ऑडियो में कहा कि दिमाग से सोचोगे तो मेरी तरह ब्रांड बनोगे। अदालत ने मुलजिमा को रिमांड पर जेल भेज दिया। 14 रोज में चालान तलब। बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने पर IG और कराची पुलिस चीफ का नोटिस। गफलत के मुर्तकिब तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस खातून को अरेस्ट किया। इसके ही थ्रू हम और जो भी इसके एसोसिएट्स हैं या साथी हैं या जो भी इसके साथ और नेक्सेस हैं उनको अरेस्ट करने में हमें मदद मिलेगी। कि JIT को एक ये भी हम क्वेश्चनर देंगे कि इसमें जो प्रीवियस कोई नेक्सेस है पुलिस अफसरान के साथ तो वो भी डिटरमिन करें। मुलजिमा अनमोल की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी कामयाबी है। IG सिंह को वाक़े में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की गुफ्तगू। कहा मुलजिमा जिस अंदाज से सबको धमकी दे रही है इंशाअल्लाह इसको रिहा नहीं होने देंगे। मनशियात को खुलेआम बेचने का सिलसिला बंद हो चुका। ANF की तरफ से मनशियात गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफसोस के मुलजिमा को इतने अरसे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 2 मई को गिरफ्तार किया गया। बोल न्यूज़ ने मनशियात फरोश गैंग के सरगना की खबर ब्रेक की थी। ये भी बताया था कि मुलजिमा कई साल से मनशियात का नेटवर्क चला रही थी। बोल न्यूज़ ने अनमोल उर्फ पिंकी की मज़ीद तफसीलात हासिल कर ली। पिंकी पर 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं। पिंकी के वालिद खुदा बख्श और भाई साबिर भी मनशियात फरोश निकले। फ्रंटमैन ऐनुल्लाह फरार है। पिंकी 851 अफराद को मनशियात फरोख्त करती थी। खरीदारों की फहरिस्त भी तैयार। पिंकी डिफेंस क्लिफ्टन के नामवर स्कूल्स और कॉलेजेस में तलबा और तालिबात को मनशियात सप्लाई करती थी। मनशियात सप्लाई नेटवर्क के कराची भर में फैले होने का इंकशाफ। पूरे कराची में 24 घंटे सर्विस के दावों ने नई बहस छेड़ दी। नेटवर्क के राज सामने आने पर इदारों में खलबली। वायरल चैट्स में डीलर्स के लिए खुसूसी रियायतों का भी जिक्र। केस में नए इंकशाफात के बाद तहकीकात का दायरा वसी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़खायर पर अहम इजलास हुआ। किसानों को बरवक्त खाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। खलीजी ममालिक से सप्लाई मुतासर होने पर वस्ती एशियाई ममालिक से मुतबादिल फराहमी की मनसूबाबंदी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफिर ज़खायर और मकामी पैदावार बढ़ाने के मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। लकी मरवत सराय नौरंग बाजार में सड़क पर धमाका। 2 पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों ने नौरंग बाजार को निशाना बनाया। खवारिज ने मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद नस्ब कर रखा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहादुर शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। लियाकत खान अटक की तहसील जंग में खुदकुश बमबार को रोकते हुए शहीद हुए थे। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते गुजर रहा था। शहरी ने रोक कर शनाख्त पूछी तो मुश्तबा शख्स ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का शहीद को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहीद लियाकत की लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों मुसलसल तीसरे टेस्ट में शिकस्त। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के लिए तरनिवाला साबित हुई। ढाका में पहले टेस्ट में 104 रन से फतह समेटी। 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 268 रन के हदफ के ताक़ु में कौमी टीम 163 रन पर ढेर हुई। अब्दुल्ला फजल 66 रन के साथ नुमाया रहे। नाहिद राना ने 5 शिकार किए। बांग्लादेश ने आखिरी रोज दूसरी इनिंग्स 240 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। नजमुल हुसैन शांतु मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ये बांग्लादेश की अपनी सरजमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट फतह है।
پاکستان کی بیٹنگ لائن ایک بار پھر فلاپ ہو گئی. قومی بیٹر ذمہ داری لینے کے بجائے وکٹیں گنواتے رہے. کپتان شان مسعود اور امام الحق کا بلہ نہ چل سکا. 2 رنز بنا کر چلتے بنے. سعود شکیل اور محمد رضوان بھی بڑی اننگز کھیلنے میں ناکام رہے. صرف 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. پہلی اننگز کی سینچری میکر اذان اویس دوسری اننگز میں 15 رنز ہی بنا سکے. سلمان آقا نے 26 رن سکور کیے. ڈیبیو ٹیسٹ کھیلنے والے عبداللہ فضل نے مزاحمت دکھاتے ہوئے 66 رنز کی اننگز کھیلی. امریکی ٹی وی کی ایرانی طیاروں کی موجودگی کی خبر گمراہ کن ہے. پاکستان نے امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن دعوے کیے گئے. قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گڑھے جا رہے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے وضاحت کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کے بعد اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران دونوں ممالک کے متعدد طیارے پاکستان پہنچے تھے. ان طیاروں کی آمد کا واحد مقصد مذاکراتی عمل سے وابستہ سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیموں اور انتظامی اسٹاف کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنا تھا. Iran has been defeated militarily, totally. Iran cannot have a nuclear weapon. If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. Then they come back and they want to negotiate, and they give us it's a stupid proposal. Iran told me very strongly, because they intend to give us the nuclear dust, as I call it. It's easier than talking about. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جنگ بندی تجویز کو اہم کانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانسیں لے رہا ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا ایران نے اپنی نئی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی. سوشل میڈیا بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ایٹمی فضلے حاصل کر لیں گے. معاہدے کے لیے تیزی سے کام کرنا ہوگا لیکن جلد بازی نہیں کریں گے. ایران نے دوبارہ حملے کی صورت میں یورینیم کی افزودگی 90% تک لے جانے کی دھمکی دے دی. ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رازائی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ نئے امریکی اور اسرائیلی حملے کی صورت میں ایران کے ممکنہ آپشنز میں سے ایک یورینیم کی 90% افزودگی بھی شامل ہو سکتی ہے. ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل میں کہنا تھا کہ 14 نکاتی تجویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں. ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ایران تمام آپشنز کے لیے تیار ہے اور وہ حیران ہوں گے. صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی میٹنگ آج طلب کر لی. ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جائے گا. امریکی میڈیا کے مطابق میٹنگ میں نائب صدر، وزیر خارجہ، وزیر جنگ، ICA سربراہ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف شریک ہوں گے. خبر ایجنسی کے مطابق صدر ٹرمپ فوجی آپشنز پر مائل ہیں تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جا سکیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.